फ्रेंड्स ये मो पुओ ता बेलूनटा आ गोटे घर को पलैची तो से बेलून को फोन करछि आसिया पई बेलून मार मार हेलो फ्रेंड्स समस्त को मोर नमस्कार वेलकम टू आवर चैनल श्रेयांश क्रिएशन। फ्रेंड्स आम सब सप्ताह परी आज आसीचु हाट को आज आम बाइक रे आसीचु चली चली आसीनु आउ चलतु जीवा हाट रे देखिबा आज पनीपरिवार रेट केमिति कोन रहिछि ता देखिबा आसन। फ्रेंड्स ये देखंतु माने हमर माउसी माने ये सब विभिन्न प्रकार डाली आनती माने बहुत भेराइटी तक पाखे आम ना भी जानी से डालीर एमती बढ़िया सुंदर की सजाई रखी था मत बहुत जन आनी मुझे केवल आगर ही वीडियो बना आ देखो सी कौन कहूँ तुम गोटे फोटो उठेदेवी भल लगुच फ्रेंड्स ए सप्ताह आमर लक्ष्मीपुर में बैगण 20 टंका आउ कोबी 40 टंका कलरा 30 टंका काकुड़ी 30 टंका आउ टमाटो 30 टंका कैप्सिकम होची 80 टंका को जगह 60 टंका भी मिलूची आउ आमर हला गाजर होची 60 टंका एमती टिके परिया पत्र कम रेट अच्छी आउ अलगा कोठी कौन अच्छी के जानी कि आम लक्ष्मीपुर टिके एया रेट रही आ कौन कौन नेलु आसन देखिबा। फ्रेंड्स आज हूँ अष्टमी दिन मुझे भिडियोटा छाड़ुची अष्टमी वीडियो मुझे छाड़ी पारुनी कारण आमर अष्टमी ए वर्ष किसी सेमती किसी खास है वर्षिकिया जाइनी तो से तेणुक भिडियोटा मुझे छाड़ी दूची छाड़ी नी एटा शनिवार वीडियो एमती रहीगला माने वीडियो आ छाड़ी होनी आ भाविली आज छाड़ीदेवी चलो तू कौन कर कौन गाई अब चोर को देखो अरे तुम पुआ को देखो हम खाई दो फ्रेंड्स ये देखो मौसी सिंदूर बिक्री करमती आगे सब एमती खला सिंदूर सब गाँ गाँ बुलेकी बिक्री करते अच्छा सिंदूर बहुत बढ़िया लगुला कलर देखा से मुझे नहीं आसी पाखु सिंदूर फ्रेंड्स आम हाटू पलि आसलु हाटू पलि आसिक आम सूप प्रस्तुत करुचु दुज देखो लास्ट जापर आम गोटे हेल्दी जिन आगे मिसई खाया भी टेस्टी और हेल्थ बहुत बढ़िया चलो देखिए आम हाटू आस फ्रेश परिया यूज करके आम घर सूप तैयारी करुचु कैप्सिकम लंका दे पकड़
ଆଗରେ ପଡ଼ିବା କଥା ହଉ ତାକୁ ଭାଜି ଦେବା ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ଦେବା ରୁହ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତେଲ ଟିକେ ପାଣି ଏଟାକୁ ଫେଣ୍ଟିବୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି 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 ଆରେ ତାଟିଆ ଟିକେ କରୁନି ପାଣି ଦେବା ଟିକେ ବହୁତ ପାଣି ଦେବା ସାରି ପାଣି ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା ଟିକେ ସୁପାଇଲେ ପାଣି ଅଧିକ ଦରକାର ତାପରେ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବ এটা লাস্ট তো এবে পড়ে যাও টুটি রে কোন নিব এটা আমি ଟିକେ ମାଣ୍ଡିଆ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ହାତ ଚାମଚ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକା ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ପକେଇବା କର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ କଥା କହୁଥିଲି ସେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଏଠିକି ଆଡ଼୍ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେଭିଟା ବି ଭଲ ହେବ ଆଉ ଆମ ପେଟ ଭିତରକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ବି ଯିବ ଆଉ ହଁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନା ତୋତେ କିଛି ଆସୁନି ମୁଁ ମୋର ଯେମିତିଆ କରିବା କଥା କରିବି ଆମେ ଖାବ ଆଉ ଖାଲି ଖାଇବା ଟିକେ फ्रेंड्स ଏଇଠି ତାପରେ ଦେଇଦେବା କଟା ହେଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ରସୁଣ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା ମୋତେ ତ ଏବେରୁ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ରେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସବୁ ମିଶିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ତାପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇଦେଲୁ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ମୁଁ ନୁହଁ ତାପରେ ଆମର ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମ୍ୟାଗି ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ମ୍ୟାଗି ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମ୍ୟାଗି ପଡ଼ିବାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ମ୍ୟାଗି କିଛି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଠି 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ମ୍ୟାଗି ସୁପ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜଣାଉଛୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବା ତାପରେ ଲେମ୍ବୁଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସୁପର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁପ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି तो फ्रेंड्स वीडियो ये एंड कर वीडियो भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट